So hey guys and welcome back to my channel Forecasting Border Production. Finally guys I find you for our Namrup Jackwell aru etu Jackwell khobor apnaloke Diligat nodi. So hey guys I golo botton Diligat nodi aru khobor apnaloke etu ase upor karkhana upor Namrup Jackwell e paise mane kiba karkhana logot jogajog karone hetu mane etu amar cinema to hoy je film lagar karone etu amar tourist ohar karone eta bahut bhal place aru apnaloke ahibo guys aru kiman huntor ki moja apnaloke obore view shot guys ei karon jao guys এই আচ্ছা কেন যা কি করি আমরা আপনাদের তো হে গাইস আপোনালোক কেতিয়াবা আহিব আৰু এইটো হল যে নামৰূপ জেকুৱেল আৰু খুবেই ভাল লাগে ইয়াত আপোনালোকে যি সুন্দৰ মানে জেগা আৰু আপোনাৰ নক'ব গাইছ এইটো দিলিঘাট নদীৰ ওচৰত চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো কাৰখানাটো আছে ওচৰত চাব পাৰে মানে এইটো মানে হেৰি মেনুৱাৰ যিবোৰ মানে দোকানত যিবোৰ কাম কৰা যায় সেইবোৰ মেনুৱাৰ ফেক্টৰীৰ কাৰখানা ওচৰতে সেইকাৰণে তাত পানী যোগাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে মানে এইটো চাব কিমান মানুহ আহিছে কিন্তু মানুহবোৰ গুচি গ'ল গাইছ এইটো চাব পাৰে সেইটো চাব পাৰে कोई पाले को देखो गाइस ए भाई के देखो भाई क्या मजा ले रहा है भाई यहाँ पर यही है गाइस नामरूप जैक्वेल गाइस आप लोग जरूर आना यहाँ पर यही है नामरूप जैक्वेल साले को देखो गाइस कैसे पानी चिपका रहा है गाइस कैसे मजा ले रहा है गाइस इसको भाई हम लोग देखेंगे हम हमारे साथी आए देखो इसको उतर के चले जाएंगे हम इसको बहुत कमीना है भाई बहुत कमीना है भाई देखो कैसे जाते कर रहे भाई फिर